एटीज रे गोटे डॉन थिला जानी थबो अमिताभ बच्चन 90s रे आसिला शाहरुख खान और वर्तमान रो डॉन टॉप फ्रंट रे सडन सत्यजना सर फोन करथिले तेणुक मु अचानक गोटे डिसाइड करके मु एंट्री करीगली मु किंतु यात्रा को आसी सत किंतु यात्रार कौन आक्टर मान जानी जिते पाखर पाखरे पार्टी पड़े मत जावाक भी संकोच लगे कारण मु समस्ते जाती मुझे क्या तो चिन्हनी केम जी सत्यजा एक्चुअली मत पॉजिटिव पार्ट पे आनी हीरो पाई किंतु मु अचानक मु जानिया पाइल माने 3टा बही करार अच्छी ये बही रे मोर अल्प पार्ट थिला जोटा कि नेगेटिव जोटा माने भल पार्ट थिला जोटा पॉजिटिव पार्ट से बही 2टा हो पारानी गोटे बही आर वर्ष को रहा आउ गोटे बही कैंसल हो जाता जोटा कि हरबारी जो बही बाबुनार बहु मरीच से मु हीरो पार्ट करथांती से बही बंद हो गला यही टाइप दर्शक बंधु आज आम आसी पहुँचु ओडिशा प्रसिद्ध कुंजमला जाजपुर हरिपुर रे हरिपुर मेला रे एमती एक यात्रा अनुष्ठान वर्ष यात्रा नाटक मंचस्थ करुच्ची सारा ओडिशा रे चांचल्य सृष्टि कर नाटक कोटी कोटी डबल कोटी से कोटी कोटी डबल कोटी नाटकर जड़े अच्छा खलनायक राजवीर से नुआ कर यात्रा अनुष्ठान को आसी केमिति जहाँ भी 2 मास गलानी से केमिति अनुभूति चलते से विषय किसी पचारि बुझा राजवीर बाबू कौन कहे सारा ओडिशार दर्शक मान सर्वप्रथम सारा ओडिशार दर्शक बंधु मान मो तरफ शुभेच्छा एवं शुभकामना जाओ आपण मान भल पाया हेतु भगवान को आशीर्वाद मु जो नुआ कर एंट्री करछि आम यात्रा दुनिया रे मते जहाँ तो लगुच सेटा तो पर कथा फास्ट ऑफ ऑल धन्यवाद देवी आम जो रंगमहल ओनर सत्यजेना सर एंड तांको सहित आम टीम रो जो सीनियर एक्टर माने जो माने अछंती से मत बहुत कोऑपरेट करछंती कारण प्राय जगह देखा जाए कोऑपरेट करंती डोमिनेट करंती किंतु मते एठी बहुत कोऑपरेट करछंती तेणुक अशेष धन्यवाद देव आमर टोटाल एंटायर टीम को एवं आमे जो सफलतार पहाचरे पहुँच पार्छु समस्तंकर एथिरे छोट टू बड़ पर्यंत गोटे 10 वाला ठू धरिकी बड़ एक्टर पर्यंत समस्तंकर हाथ अच्छी तेणुक आमे फुल दम रे फुल प्रिपेरेसन रे आमे आसीतलु फाइट करू बोली जाओ बहुत खुशी लगुच गोटे युद्ध को गला जो युद्ध जीती गला जो उपकार फिलिंग्स आसे से गोटा अनुभूति होची आमे आसीतलु से टाइप रो ये जो कोटी कोटी डबल कोटी आमर ये जो रंगमहल रो सुपर डुपर हिट जो बही तार राइटर अच्छा दीपक जेना सर राइटर शारदा राणा सर एंड प्रयोजक जे कि सत्य जेना सर तांको अशेष धन्यवाद देवी जो एते सुंदर बहीटी करथिबारु जोटा कि ओडिशा रे माने चांचल्य सृष्टि करि चलछि काली हाउसफुल थिला आज भी हाउसफुल काली की भी हाउसफुल एमती 5 दिन कले भी चलिबो किंतु एठी 3 दिन पई आमे आसीछु जाओ बहुत खुशी लागुछ गोटे कथा आपण बोधे जानी नाहांती देखंतु आपण जो कहले कलाकार माने डोमिनेट करंती सेटा बोधे भूल धारणा कहीं देखंतु जिते बड़े किछिटा नुआ कलाकार माने आसंती फिल्म जगत रो सीरियल जगत रो केते गुण रे देखिया को मिली सेमानकर एटीट्यूड बहुत रुए सेतिपाई सेमान को लागे जे मते एमाने डोमिनेट करंती किंतु से जिनसटा आपण पाखरे नाही कलाकार मानक आम बुझी सारीचु तेणु करी आपण को लगुनि मते कई डोमिनेट करूछंती तेणु करी सेथि जोगु आपण सहित समस्ते मिसिक रहउछंती। अच्छा आउ गोटे कथा पचारि बुझी फिल्म जगत रे थिले सीरियल जगत रे थिले यात्रा जगत को आसिले सी तो चकाचक रो दुनिया सब एसी रे रहिबा ये तो राति राति अनिद्रा हवा बहुत परिश्रम कौन कहे से नहीं केमिति आपण को 2-3 मास केमिति अनुभूति रही देखंतु गोटे कलाकार जिते कष्ट कले भी कष्टटा माने श्रीकृष्ण भलिया लगे केतबळे जेतबळे माने लोक मानकर भल पाया मिले लोक माने पूरा पूरी खुशी होती सेमती मते से जेतबळे मु एक्टिंग सारिक आसुची जेतबळे लोक माने खुशी रे सेल्फी नौछंदी नाही भल होईची भलटा जेतबळे सुनुची मते सेतबळे जेते भी कष्ट करची से कष्टटा मते टोटली ऊपर जना पड़ेनी से मु माने गोटे फिल्म प्लाटफर्म जो यात्रा प्लाटफर्म को आसिली मत से टे भय थिला केमिति मु एडजस्ट करि परिबि कि नाही कि कौन करी जेहेतु मो
କ୍ୟାରିୟର ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲି ଓପନ୍ ଥିଏଟରରୁ କିଛି ନା କିଛି ମୋତେ ଜଣା ଥିଲା ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ସେଇ ସାହସରେ ମୁଁ ପଶି ଯାଇଥିଲି ତେଣୁକରି ଏବେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଦର୍ଶକମାନେ ଭାରି ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହିତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଯେଉଁ ଆସିଲେ କାହା ପ୍ରେରଣାରେ ଆସିଲେ? ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗରୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଥିବେ, ନାଟକ ଦେଖିଥିବେ, କାହା ନାଟକ କାହା ଅଭିନୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଆପଣ ଆଣ୍ଟି ହିରୋ ବା ଖଳନାୟକ ଭାବରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନରେ ସଡନ୍ ସତ୍ୟଜନା ସାର୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ୍ କରିକି ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଗଲି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାର କୌଣସି ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନି। ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ପାଟି ପଡ଼େ ମୋତେ ଯିବାକୁ ବି ସଙ୍କୋଚ ଲାଗେ କାରଣ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ତ ଚିହ୍ନିନି କେମିତି ଯିବି ତେଣୁକରି ମୋତେ ଡାକିକି ନେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆରେ ତୁମେ ଆସୁନ କାହିଁ ତୁମକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତି ତେଣୁକରି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଜନା ସାର୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଏନି କି ଓନ୍ଲି ମୁଁ କେବଳ ଓପନ୍ ଥିଏଟର 10-15ଟା ଖଣ୍ଡେ କରିଛି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଯାତ୍ରା ବାବଦରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଅଚାନକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଗଲି ଗୋଟେ କଳା ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ୱିକନେସ୍ ଥିଲା ଓପନ୍ ଥିଏଟର ପ୍ରତି କିଛି ନା କିଛି ମୋର ମାନେ ହାବିଟ୍ ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି। ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଟିଭିରେ ଦେଖନ୍ତି ଯାତ୍ରା କାହା ନାଟକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମୁଁ ତ ଟିଭିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖେନି ଯାତ୍ରା କିନ୍ତୁ 2-3 ଜଣ ହିରୋଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ସୁବାସ ବାବୁ ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଆମର ଜୀବନ ଭାଇ ଏସବୁ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ଲିଜେଣ୍ଡ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆରୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ କହିଲେ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଗୌର ଦାସ ସେମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ପାର୍ଟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ସେଇଟା କେମିତି ହେଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ 20-25ଟା ମୁଁ ଓପନ୍ ଥିଏଟର କରିଛି ସତ୍ୟଜା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ପଜିଟିଭ୍ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ହିରୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଚାନକ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମାନେ 3ଟା ବହି କରିବାର ଅଛି ଏଇ ବହିରେ ମୋର ଅଳ୍ପ ପାର୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ନେଗେଟିଭ୍ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଭଲ ପାର୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ପଜିଟିଭ୍ ପାର୍ଟ ସେ ବହି 2ଟା ହେଇପାରିଲାନି ଗୋଟେ ବହି ଆର ବର୍ଷକୁ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବହି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ହରବାରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବହି ବାବୁନାର ବୋହୂ ମରିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ହିରୋ ପାର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ସେ ବହି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ। ରାଜବୀର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଆଗକୁ କେତେଟା ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି ସିରିଏଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କି ଦର୍ଶକ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ 4ଟି ଫିଲ୍ମ କରିଛି ମୋର ପ୍ରଥମେ 2012ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି ବଧୁ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ ଜରିଆରେ ଯେଉଁଟାକି ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ଯେ ଲିଜେଣ୍ଡ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହର ଭାଇ ଉତ୍ତମ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ମୁଁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ସେଇଠୁ ମୋର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ମୋର ଆଗ୍ରହତା ବଢ଼ିଥିଲା ତାପରେ ସୋଲୋ ଯିଏକି ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଭାବେ ଲ ଫିଭର କରିଥିଲି ସେଇଟା ବି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ତାପରେ ସେ ଲ ଫିଭରର ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦେଖିକି ମୋତେ ଅରୁନ୍ଧତୀରେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥିଲା ଅରୁନ୍ଧତୀ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଟାକି ଏଲିନାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଛି ସେଥିରେ ଆମର ବବ ଭାଇ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୋତେ 6-6ଟା ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ମିଳିଛି ପ୍ରଥମ ସେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ଫିଲ୍ମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ସେ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ମୋତେ ମିଳିଛି ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଫିଲ୍ମ ହଟଷ୍ଟାରରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ତାପରେ ଏବେ ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାର୍ଟ 1 ସେଇଟା ବି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଏବେ ପାର୍ଟ 2 10 ଦିନ ସୁଟିଂ ହେଇଛି ତାପରେ ସୁଟିଂ ହେବ ବୋଲି ଚାଲି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦୀପଦ ସେଇ ନାଟକ ଯେଉଁ ନାଟକରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ନାଟକ ସେ କୋଟି କୋଟି ନାଟକର କିଛି ସଂଳାପ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। କୋଟି କୋଟିର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କହୁଛି କ୍ୟାସିୟର ଏଟିଜରେ ଗୋଟେ ଡନ୍ ଥିଲା ଜାଣିଥିବୁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ 90sରେ ଆସିଲା ଶାହରୁଖ ଖାନ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଡନ୍ ତୋ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ମୁଁ ସର୍ବଶେଷରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ମୁଁ ନୂଆ କରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭରପୁର ପ୍ରୟାସ କରିବି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ଜୟ ମାତା।